Okay, good evening. Good evening, sir. Good evening, classmates. Okay, my topic for this evening is about the Eightfold Path in Buddhism. Okay, the Eightfold Path appears in what is regarded as the first sermon of the founder of Buddhism, Siddhartha Gautama, known as the Buddha, which he delivered after his enlightenment. So, si Siddhartha Gautama, siya ang founder sa Buddhism, which karon na known as Buddha. So, Buddha taught people that to live a good life, you must follow the Eightfold Path. Okay, so Buddha believe nga pinaagi sa pag-follow ani nga path ma-end ang suffering, to achieve or to maintain freedom, happiness, and peace sa ilang everyday life. Okay. So in this path, the wheel symbol of Dhamma is presented with 8 rays depicting the 8 principles. So, mauni siya ang Dhamma wheels. So, which is called the Dharma Chakra. Dharma Chakra day. So, first, we have the right understanding or Samadhi, right thought or Sama Sankappa, right speech or Sama Vika, and right action or Sama Kamanta, and right livelihood or Sama Ajiva, then right effort or Sama Vayama, and right mindfulness or Sama Sati, right concentration or Sama Samadhi. Okay, so that is the Eightfold Path. Okay, so the Noble Eightfold Path contains the 3 basic aspects of Buddhist life, which are the ethics, meditation, and wisdom. Each part of the Noble Eightfold Path falls within one of the elements of the threefold way. Threefold way, which is the wisdom. Under niya, si right view and the right thought. And then the morality, under sab niya ang right speech and right action, right livelihood. And then the meditation, under niya si right effort, right mindfulness, and right concentration. Okay, so let's go first to the right view. Okay, right view simply means to see and to understand things as they really are. Okay, so it is also include seeing how all things are interconnected and how our actions can have far-ranging effects, no? So if your view is creating suffering for yourself, well, it's not right view. So in right view, no, is ang imong panlantaw leads you away from suffering. Dapat maglantaw ka sa mga butang nga ikaayo sa imo, like always think positive lang, no? If na mga obstacle mabot sa imong life, kay if magpadala ka sa imong problema, ikaw ra gihapon ang mag-suffer. That's why Buddha taught this path aron or to say kung kini ba atong buhaton, dili ba na makadaot sa atoa o sa laing tao. Okay, so the right view is to understand how everything is interconnected, how past actions shape the present, and how our present actions shape the future.
Okay, so the next is the right intention. Right intention is to act with selfless. Right intention is to act in a selfless way. Okay, so to act with a selflessness, no, is to forsake oneself for benefit of another person. Okay, so Buddha taught us to be a selflessness, that no concern for oneself, regard to be fame, position, or money. Being selfless, no, is kana bitaw mutabang kasalain without expectation in return. Mutabang ka nga wala bitaw kapalit. Mao na siya ang selflessness. Okay, so the next is intention of goodwill. So, di taught us that nga dapat imong intention is goodwill, no? Na magbuhat ka og maayo sa isig ka tao. Nga kung unsa ang makaayo, dapat mauto ang imong buhaton. Okay, so the next is the intention of harmlessness. Okay, so dapat ang imong intention kay dili maka-cause og harm, dili maka-offend sa laing tao. Okay, so the next is the right speech. Okay, in Pali, right speech is samavika. The word sama has a sense of being perfected or completed, and vika refers to words or speech. Okay, so first, to avoid using false speech. Okay, so gitudlo or gi-teach sa Buddha nga dapat likayan ang pagbuhat og mga istorya, no? Kay mausap na ang usa ka rason nga makakus og kagubot. So dapat kung mustorya ka kanang tinuod, dili nato dugangan bitaw, dili sab nato kuhaan. Then next, on the second is to avoid using words as a weapon. So gitudlo sab diri nga ang pag-avoid nga gamiton ang words as a weapon, no? Like kanang magpakalat ka og mga information nga makadaot sa imong kalaban or sa imong enemy. So mao na ang imong gamiton para makabalos ka. Hintay nag-away mo, magpakalat din kag mga sekreto na para maulawan siya. So gamit na nimo ng words as a weapon. Okay, so the next is to avoid hurtful words. So di follow also the beliefs, no, nga dapat likayan sab ang pagtalk og mga makasakit nga istorya, like pakaulawan nimo or insultohon nimo imong kaistorya tubangan sa kaadaghanan, no? Wala ta kabalo nga dako na di ay nag-epekto sa iyaha. Pwede na makakus og depression, anxiety, nga kukuhan sila nga maghikog sila, no? So dapat likayan nato na ang mga butang. To follow the right speech, no, dapat we might be asked to tell the truth, no? Dapat tinuod lang ang atong ipang istorya. Be polite, no? Dapat mahinahon ka kung makig-istorya ka, dili na magsingka-singka, bitaw ka. So courteous to others when we speak, and to talk only when it is necessary. So kung wakay kanang kung nonsense imong ipang istorya, kung walay mga sulod, dapat maghilom na lang tano kaysa mag-apil-apil ta, wata kasayod sa unsay giilang gistoryahan. So dapat kung nonsense, magkuan na lang ta, keep silence na lang tano. Okay, so the next is the right action.
This is talking about action of the body. We have to ensure that our actions do not bring harm to ourselves and others. One way of doing this is by refraining from the unwholesome ways to act. Okay, so Buddha divided the right action into three parts. Okay, first is refrain from taking life. Okay, so mao ni ang mga rules ni Buddha sa right action, no? Okay, so refraining from taking life or causing others to take life, no, is not just talking about humans but all beings, no? When we see all beings, apil ani ang mga animals. So, ginadili sa ilaha ang pagpatay sa mga tao o animals. So, Buddha taught that all life is precious, no? And so, it should not be ended by others. So many Buddhists nga, mas gipili nila nga maging vegetarian, no? Na mga gulay lang ilang kinakaon. Kaya para ma-follow lang ni nga rules. And the next is refrain from stealing. Okay, so Buddha also taught to refrain from stealing. So ginadili ang pagpanghilabot sa dili imo, no? Ginadili nila nga manghilabot ka sa butang nga dili imo ha. Ginatudloy ni Buddha nga ang pag-use sa mga butang nga dili imo without affirmation to the owner or pagkuha sa butang nga wala gihatag sa imo, wala kini nahiuyon sa ilang moralidad sa Buddhism, no? So the next is the refrain from sexual misconduct. Okay, sa paglikay sa sexual nga mga binuhatan sa mga sexual nga misconduct. Okay, so isa na ana ang pagpanapaw, no? Sa pagpangabit. So dapat dili daw tamo overindulge in sex, no? Or mo commit in any sexual offenses like anang makig-sex ka sa dili nimo asawa or bana, no? So kanang matawag naman na nato nga kabit, no? So gina-follow jud na sa mga Buddhism, no, nga mga rules. So maski pili nila ang abstinence, ang pagpugong, no? And then the next is the right livelihood. Okay, so earning a living through occupation that do not cause harm to living things, mao ni siya ang right livelihood. Mao po ni ang ginatudlo sa Buddhism, no? Okay, so gina-follow ni sa Buddhism ang pagtrabaho nga dili ta makadaot sa atong palibot ug sa atoa, dili makakos og harm. So ilang gi-teach nga dapat mo-earn ka sa tarong nga trabaho, no? Nga wala kay nga dili ka makaharm sa human and nature physically or morally. Example na is sa karon nga generation daghan ang mga industries including food, manufacturing na are harmful to human and nature. Ang mga gigamit nga mga chemical like kanang poisons para sa mga pesticides. But makatabang man na siya, no, kay para patay ang mga pesticides sa mga tanom, pero kana is makakus na siya og harm sa atua og sa atong environment. Labi na kay kauno nato na mga gulay is gamitan na day chemical, so makadaot na siya sa atua, no? So mas better nga mag-practice na mukhaon og organic foods. So dapat kung
magtrabaho ta, dapat well recognized. Example ana ng mga trabaho is teacher, doctor, veterinarian, police officer, firefighter, no. So dili kay magtrabaho ta nga kanang pagmunguan makadaot sa atua ug sa atong nature. And the next is the right effort. Okay. Right effort is concur of evil thoughts lead towards good thoughts. Combine of act and thought must have goodwill towards others, no? So to make an anxious attempt to rid themselves of bad thoughts, action, and speech, no. So in Buddhism teaching, all that kita man tanan maka-experience og kanang usahay makahuna-huna bitaw ta og dili maayo, no. So dapat no atong hunaw-hunaon daan kung ang atong mga istorya is dili pa na siya makadaot sa atoan, no. Kay all that we experience daw kuno matud pa sa Buddhism begins with our thought, our words and deeds, no. From thought, kung mustorya or mubuhat ka with evil thought, so mo result sab na og unpleasant circumstances. So kung ang atong thoughts are good, the words and the deeds will be also good, no. Okay, so example ana, always work hard and do everything to the best of your ability even if you fail. So bisan pa og ma-fail ka, no, padayon lang, no. Dili ka magunaw na og dili maayo, di kay pag mapildi ka mo na na dayon ka maghikog ko na feel ra ka nako magpadayon, ako nang putlon akong kinabuhi. So dapat magunaw na ka ug unsay ikaayo sa imo. Kung dira ka na feel, so maningkamot ka kay para mo success, mao na siya. And the right mindfulness. Okay, so mindfulness is one of the most influential teaching of Buddhism and has filtered into popular culture as well as modern psychotherapy. Mindfulness is the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we're doing, and not overly reactive or overwhelmed by what's going on around us. Okay, so in right mindfulness daw, in Buddhism, they taught that we are aware, no, in what we are doing, or kung unsa ang atong mga ginabuhat, kung unsa ang nahitabo sa atong palibot. Okay, so being aware of pleasant and unpleasant or neutral and worldly and spiritual. So being aware ta kung unsa ang worldly og spiritual. Ibalik kabalo ta nga kana dili na maayo nga mga istorya, kana nga mga words is bad na siya, mga worldly, paraan ng motherfucker, kabalo man ta nga dili na maayo. So dapat ato nang likayan na mo istorya ng mga inana, mga worldly, and then aware ta og unsa ang mga spiritual words, no. And then aware ka if
aware ka og unsa ang maayo og dili. So kung kabalo ka nga kana mali, so dili na nato buhaton. Ikabalo man ta nga kung ato nang buhaton makakus na og harm sa atoa. So ato nang likayan. And the next, right concentration. Right concentration is a mental discipline that aims to transform your mind. As the core practice of meditation, right concentration is a foundational activity within Buddhist thought and practice. Okay, so in Buddhism, no, right concentration filters out everything but object of concentration. So the mind is not distracted, no. Dapat concentrate ka na dili ma-distract. So bantay mo sa sa Buddha nga kanang nag-ingkod siya nga straight ragid siya, di ba? Nga kanang mura bitaw siya nag-yoga. Mao na siya ang example sa concentration. Mao na siya kuan na siya sa meditation, no, kanang ilang gikuan ba nga kanang ma-release ang ilang stress. Mao na ilang way para ma-relax sila, na makuan ang ilang mga stress, makuan ang ilang mga problema, no, ma-stress free sila. So dapat magkuan sila, practice sila og concentration para ma-block out ang kanang mga ilang to be able to block out the thought and the emotion that are causing you stress, no, while concentrating on your point, no. Dapat tigig ka magpa-distract kung unsa ang imong gihunahuna, focus lang gid ka para ma success ang imong concentration, no, para wala nang imong mga negative thoughts, no. Okay, so that's all. Thank you.